إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون إن الله يعظنا بكلامه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الطائعين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عباد الله très chers frères et sœurs introduction de notre discours du vendredi aujourd'hui selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'exhortation et le rappel de la crainte révérentielle et de la piété pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et messagers et il a fait d'eux l'exemple et permis l'exemplarité au sujet de la piété et la crainte révérentielle ainsi qu'au sujet de la bonté pieuse. La crainte révérentielle est la finalité de toute adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. L'adoration et l'obéissance à Allah a une finalité à atteindre. Cette finalité, c'est cette piété, at-taqwa, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran un certain nombre de versets prescriptifs et surtout des versets qui nous enseignent le culte et le rite islamique et nous montrent que la finalité de chaque rite ou chaque culte musulman est la piété, cette crainte révérentielle, taqwallah azza wa jal. Parmi ces rites et ce culte islamique, le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le noble Coran, min surat al-Baqarah. Surat 2 du noble Coran, verset 185. Allah a prescrit obligatoirement le jeûne du mois de Ramadan pour ceux qui sont dans la capacité de le faire. 2 versets auparavant, Allah montre, exalté soit-il loué, la finalité pour laquelle il a prescrit le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Afin que vous puissiez atteindre la piété, afin que vous soyez pieux. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit de jeûner aux croyants qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa umma, comme il l'a prescrit à tous ceux qui ont suivi leurs prophètes et messagers auparavant et qui ont fait partie de leur umma, leur communauté de foi. As-siyam, nous allons voir
dans notre discours aujourd'hui un verset coranique et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset coranique et ce hadith sont en réalité l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en synthèse. La synthèse de tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné se trouve dans ce verset et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi ce choix? Parce que nous devrions être sérieux dans notre jeûne du mois de Ramadan. Nous devrions être sérieux avec nous-mêmes, en étant sérieux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis du monde dans lequel il nous a donné présence et existence. Il s'agit là de comportement, il s'agit de façon d'être, il s'agit de manière de vivre, il s'agit là en réalité de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait et qu'Allah, exalté soit-il loué, a organisé et qu'Allah, dans sa grandeur, a préservé et protégé. Et c'est ce qu'il veut de nous, loué soit-il, en nous prescrivant de jeûner et de vivre ce que nous vivons comme rite et comme culte durant le mois de Ramadan. Ibadallah, أيها المؤمنون. في مقدمتنا رأينا نداء الله للمؤمنين. الله عز وجل ينادينا جميعا ويعظنا ويذكرنا بتقواه سبحانه وتعالى، وأن التقوى هي أساس هذا الدين، ولا يكون الإنسان في هذا الدين حقيقة إلا بتقوى الله عز وجل. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب العالمين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. المؤمنون المفلحون هم المتقون. ممكن أن يكون عند الإنسان كامل الإيمان ولكنه يفتقد إلى كمال الإيمان، وكمال الإيمان في تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل أنزل آيات في كتابه الحكيم هي آيات أحكام تدل على مراد الله في عبوديته لمن يعبده، وتدل كذلك على مقصد هذه العبودية. والمقصد هنا من الصيام تقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. ونحن في خطبتنا قد اخترنا آية من كتاب الله وحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف نلتمس بهما تقوى الله تبارك وتعالى. وليكن هدفنا ونحن نستمع إلى هذا المتكلم الصغير، ليكن هدفنا أن نستمع فنأخذ ما ينفع. ولا ينفعنا اليوم في الحالة التي نحن عليها هي أن نكون من المتقين. فليعمل الآن كل واحد منا في قلبه وفي وجدانه وفي كيانه مع نفسه، ولينظر هل أنا من المتقين أم أنا من غير ذلك. ولينادي كل واحد منا نفسه: يا نفس اتق الله، يا نفس كوني من المتقين. ولينادي كل واحد منا نفسه ويقول:
لا أخرج من عبادتي هذه لله عز وجل إلا وقد كتبني الله عز وجل من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. تقوى الله عباد الله من أجلها وبلوغها والوصول إليها أنزل الله عز وجل الشريعة، وفي هذه الشريعة جعل الله عز وجل عبادة، وهذه العبادات الهدف منها والمقصد منها بلوغ تقوى الله عز وجل. ومن هذه العبادات والطاعات التي ترتفع بها درجات الإيمان صيام وقيام وطاعة الله عز وجل أثناء شهر رمضان. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الهدف، لكن هناك وسائل هذا المقصد، لكن هناك ما يوصل إلى هذا المقصود، وهذه الوسائل سوف نجدها ملخصة في من عنده جوامع الكلم، وهو رب العالمين في آية من كتاب الله. ومن وهبه الله جوامع الكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه الذي نذكركم به لعلكم تحفظونه وبل كلكم قد سمعتموه. Chers frères et sœurs, très certainement le mois de Ramadan est un moment très important, crucial. Il est pour un certain nombre d'entre nous indispensable et pour d'autres il est nécessaire. Mais il ne doit jamais être accessoire. Et on ne doit pas vivre le mois de Ramadan dans les accessoires. Et faites attention. Et écoutez et soyez vigilants à ce que Allah Azza wa Jal dit dans ce verset choisi et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lequel il nous a enseigné ce que nous devrions être durant le mois de Ramadan. أيها المؤمنون، لنسمع ولنعي كلام الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف من الآية 157 يذكر لنا سبحانه وتعالى كيف يجب أن نكون أثناء شهر رمضان. وفي حقيقة الأمر يجب علينا أن نكون كذلك في حياتنا، لكنه يعلم سبحانه وتعالى على أننا خطاؤون، وعلى أننا ننسى، وعلى أن هناك أشياء قد تقع في حياتنا تلزمنا بما ليس لنا دافعا عنه إلا رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: تجاوز لي ربي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين. آية عظيمة جليلة تبين لنا حقيقة الإيمان، وأين هي تقوى الله عز وجل. تبين لنا ذلك بذكر الاتباع
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فذكره برسالته وبنبوته وبمعجزته أنه صلى الله عليه وسلم أمي جاء بالكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو الأمر الذي اشتهر به وذكر به قبل ولادته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لينظر كل واحد منا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، التوراة والإنجيل ذكر فيها الصيام وصام أهلها قبل أهل القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل على أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل واحد منا إلا وفي عمله معروف وفي عمله منكر، فعلينا أن ننكر المنكر وعلينا أن نأمر أنفسنا بالمعروف أثناء هذا الشهر الكريم حتى نصل إلى هذه الدرجة، درجة تقوى الله عز وجل. ثم علينا في بيوتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أهل بيوتنا. ثم علينا كذلك أن نعمل ونحن في تغيير أنفسنا بهذا الفرقان الذي جاء به شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. علينا أن نجعل هذا الفرقان في هذا التغيير من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن أثناء هذا الشهر الكريم، لنأمر أنفسنا بالمعروف وننهى عن المنكر، لنأمر أهالينا لأنهم منا ومن أنفسنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يقول ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعملنا هذا واجتهادنا في أنفسنا وعلى أنفسنا أثناء هذا الشهر الكريم نكون نحن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نحن بذواتنا، نحن بأعمالنا، نحن بأخلاقنا، نحن بمعاملتنا مع المجتمع، مع الجيران، معاملتنا مع الجيران، معاملتنا مع المسلمين الذين نعيش معهم، الذين نحيا معهم أثناء شهر رمضان، معاملتنا مع المواطنين من غير المسلمين الذين نعيش معهم ونحيا معهم أثناء شهر رمضان. ماذا يأخذون منا؟ هل يأخذوا منا العسل أم يأخذوا منا السم والعياذ بالله؟ أثناء شهر رمضان في المغرب في السوق النساء كيتضربوا بالسيوفة أثناء شهر رمضان. ها هو السم فين كاين. أثناء شهر رمضان المسلمون يسب بعضهم بعضا، أثناء شهر رمضان المسلمون يقتل بعضهم بعضا. لكن أثناء شهر رمضان عامة وغالب المسلمين مسالمون مؤمنون صالحون مصلحون. هذا هو الذي يجب أن يظهر. هذه هي البينات هدى للناس. هذه البينات من الهدى والفرقان في هذا التغيير. أخي الكريم، أختي الكريمة، أثناء شهر رمضان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وهو المعروف، ويحرم عليهم الخبائث وهي المنكرات في كل شيء. الحلال أيها المسلم هو الطيب، كل حاجة طيبة فهذه هي الحلال. ليس الحلال هو المذبوح من الخرفان
قد يكون الخروف قد اشتري بمال خبيث رغم ذبحه وذكاته فهو حرام على صاحبه الذي اشتراه بمال خبيث. ولذلك أيها المؤمنون علينا أن نحذر وأن نتبين وأن نميز وأن نجعل لأنفسنا فرقانا بين الطيب والخبيث في الإيمانيات والعقائد وفي الأخلاق والمعاملات وفي الطاعات والعبادات. لا بد لنا من ذلك. وأثناء شهر رمضان يكون الأمر لازما لأن الله عز وجل قد صفد الشياطين شدهم وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران سبحان ربي العظيم. وأنه اختار سبحانه وتعالى لكل ليلة عتقاء من النار. فعلينا أن نعمل ونجتهد عباد الله بكل ما نستطيع لعل الموت يدركنا ونحن لم ندرك تقوى الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, le verset coranique est explicite et clair dans l'enseignement de ce que devrait être chacun d'entre nous durant le mois de Ramadan. Car le mois de Ramadan, c'est le mois de la guidée, c'est le mois du noble Coran. L'essentiel et l'essence même, la source principale de la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Mohammed n'aurait jamais pu être ce qu'il est sans le Coran. Le mois de Ramadan n'aurait jamais pu être ce qu'il est sans le Coran. Laylat al-Qadr n'aurait jamais eu cette valeur et cette sacralité sans le noble Coran. La Mecque elle-même n'aurait jamais eu cette place qu'elle a sans le noble Coran. La Ummah de Mohammed aujourd'hui et hier et dans le futur, toi et moi à cet instant même, le poids que nous avons, si nous avons du poids auprès d'Allah, et je l'espère pour moi et toi, ne serait que grâce au Coran. Pourquoi? Parce que Ahlul Qur'an, Ahlullahi khassatuhu, les gens du noble Coran sont les gens de Dieu, c'est-à-dire sont les gens proches de Dieu. Ce sont ceux qui sont à proximité de la parole d'Allah, qui vivent cette proximité avec Allah, exalté soit-il et loué. À travers quoi? Non seulement la mémorisation, mais aussi la lecture et la récitation, la méditation, la compréhension et surtout par la suite la mise en application, l'accomplissement de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le noble Coran, au verset 157 de la sourate Al-A'raf, Allah, exalté soit-il et loué, nous dit dans ce verset selon la traduction approximative: ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui suivent le messager, le prophète. Il a cité son message et sa prophétie pour montrer sa valeur et ce qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit illettré. Ça veut dire quoi? Sa valeur, elle est aussi dans le fait que il a un miracle important, principal. Ce miracle, c'est qu'il était illettré, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah l'a lettré grâce au Coran, grâce au noble Coran. Ces gens-là trouveront mentionné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par cette description par laquelle Allah le décrit dans ce verset, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, non pas ailleurs, dans la Torah et l'Évangile. Voici comment est décrit votre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la prophétie, le message, par le miracle de Coran, ce qui rend lettré, ce qui est illettré. Il leur ordonne le convenable et leur interdit et défend le blâmable. Le mois de Ramadan ne devrait être vécu que dans cette posture.
être le véritable discernement, mon frère, ma sœur. Allah Azza wa Jalla a dit, le mois du Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu, est une guidée pour les gens et un discernement. Une preuve de guidée et de discernement. Où est-ce qu'elle est cette preuve de guidée et de discernement? Dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Dans le fait de s'auto-ordonner le convenable et s'interdire le blâmable, mes frères et sœurs. C'est là où réside l'action du discernement. Un travail sur soi pour changer, pour devenir meilleur. Que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il est décrit dans la Torah, l'évangile, mais aussi le Coran, c'est lui qui rapporte cela, ça veut dire il est décrit ainsi dans le noble Coran. Mais aussi, et ne pas l'oublier, tels ont été transmis des milliers d'informations au sujet de son comportement, de sa noblesse de caractère, de ce que les Sahaba l'ont qualifié et même les non-musulmans de son vivant, comment ils l'ont loué et comment ils l'ont qualifié, sallallahu alayhi wa sallam. Ses qualités physiques, sociales et sociétales, et ses qualités morales, spirituelles et prophétiques, bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Voilà le halal, mon frère, ma sœur. Le halal, ce n'est pas ce qui est écrit sur une pancarte halal. Le halal, c'est toute une chaîne de halal. Ce n'est pas une écriture sur un papier ou un cachet. C'est tout un travail de pureté, de bonté. Ce qui est bon, ce qui est propre, ce qui est pur, ce qui surélève dans les degrés, ce qui permet la bonne santé. Ce qui permet la bonne santé intellectuelle, spirituelle et temporelle. Car le corps a besoin d'être nourri et nous n'avons pas le droit de l'empoisonner. Pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que mangent les musulmans le soir? Comment mangent-ils le soir? Pose-toi la question et moi avant toi. Pendant le mois de Ramadan, combien de kilos nous mangeons de viande? Et surtout la viande rouge. Et elle est néfaste pour la santé quand nous la mangeons de cette manière. On est dans la consommation à outrance durant le mois de Ramadan. Ce n'est pas ça at-tayyib. Ce n'est pas ça le halal, ibadallah. Le halal huwa alladhi yanfa'. Le halal, c'est ce qui est utile. C'est ce qui permet la vie. C'est ce qui protège la vie. C'est ce qui permet la santé. C'est ce qui protège la santé. Et non pas c'est ce qui détruit. Et non pas la nuisance. Et c'est ce qui nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la darara wa la dirar. Ne commets aucun préjudice, tu ne subiras aucun préjudice. Faites attention s'il vous plaît. Ce que nous buvons, combien de boissons sucrées nous buvons durant le mois de Ramadan. Et c'est néfaste pour notre santé. C'est mauvais. Et comme vous le savez, il y a un lobby agroalimentaire. Un lobby agroalimentaire qui travaille sur ce fait. Pour gagner de l'argent, pour vous dépouiller de votre propre argent. Regardez une boisson sucrée parmi les boissons, sans citer les noms, en moyenne, elle coûte 1 euro. Combien coûte 1,5 litre d'eau? Buvons de l'eau, ibadallah. Y a-t-il meilleur que cette boisson? Au sujet de laquelle Allah Azza wa Jalla il a dit qu'il a donné la vie grâce à l'eau, ibadallah. Pendant le mois de Ramadan, on n'a pas le droit de détruire notre corps. Il est de notre devoir de protéger notre corps. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a révélé et a prescrit le jeûne et l'abstinence, subhanahu wa ta'ala. Et tous les médecins s'accordent ainsi. Et dans un certain nombre de pays,
il y a des cures utilisées par le jeûne, l'abstinence face à la nourriture et la boisson pour permettre la santé, pour soigner un certain nombre de maladies, et notamment maladies graves, telles que le cancer, qu'Allah nous préserve. Celui qui vous parle, il sait de quoi il parle. Je suis aumônier au CHR de Lille et dans les hôpitaux, dans les alentours. Et je visite les musulmans en fin de vie. Wallahi al-azim, plusieurs parmi ceux que j'ai visités, et ils ont regretté, et ils me l'ont dit, ce qu'ils ont mangé. Le cancer, quand il touche les intestins, quand il touche le ventre, la cause de ce cancer, c'est notre nourriture, ibadallah. Faites attention. Et surtout pendant le mois de Ramadan. Et surtout que les gens, ils vont manger pour rompre le jeûne, c'est-à-dire ils sont à jeun. Être à jeun et être nourri par l'impureté, c'est très grave. Et il faut faire très attention, barakallahu fikum. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل طيب وأن يحفظنا من كل خبيث فهو ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خالق الأكوان المشرق بنوره كل مكان القيوم الحق الموجود قبل الدهور والأزمان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، الحديث عن هذه الآية قد يطول ووقت نهاية خطبتنا قد أدركنا، ونترككم وأنتم أعلم بأنفسكم تعودون إلى هذه الآية وتعودون إلى إمامكم فيها ليبصركم بها ويدلكم عن الخيرات التي هي فيها. وإمام الناس لا بد للناس أن يتبعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي القرآن خاصة عباد الله، في القرآن خاصة، والتقرب منه والدنو منه تقرب ودنو مما في قلبه من كتاب الله ووجدانه من معاني كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. فعودوا إلى أخينا الشيخ سعيد لتتعلموا بارك الله فيكم هذه الآية وما فيها من معان من بدايتها إلى نهايتها، وهو مشكور إن قام بدرس في موضوعها وموضوع الآية التي سبقتها والتي تليها، وهو ليس وراء جدار بل هو من أهل هذه الدار. Chers frères et sœurs, le verset qu'on est en train d'étudier, en l'étudiant, peut nous prendre beaucoup plus de temps que nous avons consacré à notre prêche du vendredi. Le temps est arrivé pour que nous puissions dire Salam alaikum, au revoir, et finir le prêche du vendredi et prier Inch'Allah ta'ala salat al-Jumu'ah, et puis partir, et je l'espère, partir avec la conviction que nous devrions vivre dans la pureté et s'éloigner de toute impureté, dans notre nourriture spirituelle, nourriture intellectuelle et nourriture corporelle, mes frères et sœurs. Mais aussi, ce changement et ce discernement doit aussi agir sur notre vie sociale. En tant que citoyen, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, doit se soucier de la vie sociale, doit se soucier de sa citoyenneté, doit se soucier de son appartenance à cette citoyenneté, doit se soucier de ce qui est bon pour notre région, pour notre ville, pour notre département, pour notre pays, doit se soucier pour changer ce qui est mauvais et le remplacer par ce qui est bon.
pour repousser le mal et rapprocher le bien. Et si on a d'autres solutions, si ce n'est d'utiliser la règle dans les usul de fiqh, les fondements de la jurisprudence musulmane, qui nous dit Dar'ul mafsadati awla min jalbil maslaha, on l'utilise. C'est-à-dire l'éloignement du mal passe avant le rapprochement et l'acquisition du bien. Et il faut l'utiliser pour sauvegarder, préserver et protéger le bien-être dans notre société. Protéger notre société à laquelle nous appartenons. Le mois de Ramadan est là pour nous le rappeler, en nous rappelant ce discernement que nous devrions être. Aussi, mes frères et sœurs, ce changement ne peut se faire concernant la question de la nourriture, concernant ce qui se vend dans les marchés, les supermarchés, les magasins, comme nourriture, comme textile, comme tout moyen qui nous permet de vivre dans notre vie. Ce changement ne se fait que d'une manière légale et politique, c'est-à-dire avec les décisions politiques. Et nous devrions agir en suivant l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'amr bil ma'rouf, ordonner le convenable, wa nahi anil munkar, interdire le blâmable, mais aussi en rendant autorisé et licite tout ce qui est bon, et en interdisant et en éloignant des musulmans tout ce qui est mauvais, non seulement des musulmans, mais de tous les citoyens. Parce que ton voisin peut être le jour de la résurrection et le mien, ton propre ennemi. À cause du voisin, on risque de goûter à l'enfer. En réalité, à cause de nos méfaits envers le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, il a juré par Allah, il ne serait croyant. Sahaba, ils ont dit qui, ya Rasulallah? 3 fois il a dit, il ne serait croyant. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, celui qui ne préserve pas son voisin de ses nuisances. Alors, jeunes musulmans, faites attention aux soirées de Ramadan. Ne soyez pas des ramadanesques, ramdam. Soyez des pieux durant le mois de Ramadan. Ne passez pas vos soirées dans les rues à nuire aux voisins. Soyez l'exemple qui honore vos parents en tant que voisins. Que nul ne dise du mal de vos parents et de l'éducation que vos parents vous ont inculquée. Mais aussi, le voisin, c'est le citoyen. Ce que tu veux comme bien pour toi-même, tu le veux pour lui. Et ce que tu détestes pour toi, tu dois le détester pour lui. Et c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut agir dans 10 jours pour pouvoir changer certaines choses. Éloigner ce qui est néfaste et mauvais, et se rapprocher et donner plus d'ampleur à ce qui est bon et ce qui est meilleur pour la santé et pour la vie, incha'Allah ta'ala. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف فاسمعوه أقرأه عليكم. روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني من النار. كل واحد فينا يسول راسه، لو كان رسول الله قدامك صلى الله عليه وسلم هل تسأله هذا السؤال؟ فاسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسره علينا يا رب العالمين. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي حماية وحفظ وحرز، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واليوم معنا الإغاثة الإسلامية
فلنطفئ خطايانا بإطفاء النيران التي قد نسأل الله العفو والعافية تحرقنا بسبب خطايانا، نسأل الله العفو والعافية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ليالي رمضان عباد الله، صلاة التراويح. ثم تلا سبحانه صلى الله عليه وسلم من قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة، تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Dans cette première partie de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique à ce qui est meilleur pour nous durant le mois de Ramadan. Mu'adh radiallahu anhu vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: ô messager de Dieu, dis-moi, enseigne-moi, éclaire-moi au sujet d'une action par laquelle Allah Azza wa Jal me permettra de rentrer au paradis et de m'éloigner de l'enfer. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en face de toi, avec toi, à côté de toi, est-ce que tu lui aurais posé cette question? Interroge toi-même. Et si tu poses cette question, voici la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ô Mu'adh, ce que tu as demandé est grand. Ce que tu as demandé est facile pour ceux à qui Allah le rend facile. J'implore Allah que ce soit facile pour nous. Puis il lui a dit: ô Mu'adh, voici ce qu'il faut faire. Adore Allah dans son unicité, ne lui associe aucune autre divinité. Accomplis la salat, acquitte-toi de la zakat. On est pendant le mois de Ramadan, il y a salat et il y a zakat. Subhanallah al-azim. Il lui dit: jeûne le mois du Ramadan convenablement et accomplis le pèlerinage. Puis il lui a dit: est-ce que tu veux que je t'indique, est-ce que tu veux que je t'éclaire au sujet des portes du bien? Les portes du bien, ibadallah, les portes du bien. Qui c'est qui ne veut pas savoir quelles sont les portes du bien pour pouvoir rentrer et accéder à ce bien et traverser ces portes? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, première chose, le jeûne est une protection. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le don en aumône éteint le feu du péché comme l'eau éteint le feu de l'enfer. Car le péché, et surtout le péché majeur, jette les gens dans l'enfer, même les musulmans. Selon Ahl Sunnah wal Jama'a, le musulman qui commet le péché majeur et qui ne se repent pas, il passe par l'enfer, même si sa destination est au paradis. Et il faut faire très attention. Nous avons avec nous le secours islamique. Faisons don. Que chacun d'entre nous fait don pour éteindre le péché et pour permettre, parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est le mudari', ou le mudari' en langue arabe signifie le présent et le futur. Ça veut dire que la sadaqa, elle permet non seulement d'effacer le péché, mais elle permet aussi d'éteindre le feu qui est au fond de moi-même et de toi-même, cette adrénaline qui pousse dans le futur à commettre le péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de tout mal. ألا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد ابن عبد الله كما أمرني الله وأمركم بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين يا رب العرش العظيم. اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران. اللهم بلغنا رشدنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الطائعين الصالحين المصلحين يا رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا من المتقين في شهر رمضان وخارج شهر رمضان يا رب العرش العظيم. اللهم وفقنا لكل خير فيما بقي من شهر رمضان. اللهم ارزقنا فيه النشاط، اللهم ارزقنا فيه النشاط على العبادة والطاعة يا رب العالمين والعمل. اللهم اجعلنا فيه من الكادين المجتهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ذريتنا أجمعين، اللهم ارزقهم النجاح والفلاح والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم خير خلف لنا، اللهم اجعلهم شامة للإسلام والمسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم أصلح لنا أزواجنا يا رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل المتقين لنا إماما. اللهم ارحم والدينا أحياء وأمواتا، اللهم احفظهم من كل سوء في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم من كان مريضا منهم فاشفه يا رب العالمين. اللهم قوهم من عندك يا أكرم الأكرمين يا رب العرش العظيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين الحاضرين والغائبين برحمتك يا رب العرش العظيم. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا وعبادتنا هذه إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، والطف بنا في كل الأمور. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما من السوء والشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا ومن طاعتنا هذه إلا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.